हेलो फ्रेंड्स, once again welcome back to the सुंदरगड़िया कथा पेज। आमे बहुत गुड़े असुविधार सम्मुखीन होइतिली एथिले कि मुई सुंदरगढ़ इतिहास किछि अवशिष्टांश मुई पूरा करि नि पारथिली। तो आज आमे जानमा हमर सुंदरगढ़ जेंटा आमे गांगपुर बोली कि कह जाउथला, गांगपुर रा भाषा, संस्कृति आउ ओडिशा भितरे किछि जिनिसर आलोकपात करमा। जेंटा आमे कहू अष्टम शताब्दी रु विंश शताब्दी रो मध्य भाग थी 1200 वर्ष भारतवर्ष सकाहुंटू आरंभ करी पारस्य तुर्की मोगल देकरी यूरोपीय शासन पर्यंत बहु विदेशी मानकर द्वारा शासित हेचे ई गांगपुर। नाना वैदेशिक भाषा संस्कृति धर्मर सम्मुखीन होकर गति करिछे। विशेष भाव कहबार लगे गले मध्य प्राचीर इस्लाम और पश्चिम ख्रिस्टियन धर्मर प्रभाव आम देश में बेस पड़ी बोलिक कहमा। एथिर लगी दुई धर्मर लोक एबे भी संख्या लघु हिसाब रे देश रे किछि परिमाण थी बसवास एखन भी करूछन। तेबे भाषा संस्कृति क्षेत्र में इस्लाम मुस्लिम आम भाषा के प्रभावित करथिले भी संस्कृति के बेसी प्रभावित करि नि पारी। किंतु पाश्चात्य इंग्राजी भाषा संस्कृति आमर भाषा संस्कृति उभय के गभीर भाव में प्रभावित करि पकौछि। इ देश रो क्षुद्रांश भाव रे गांगपुर भी से प्रभाव रु वर्ती नि पारी बोली हम कहि पारमा। आम निजस्व महान सभ्यता संस्कृति और भाषार परंपरा संगे इंग्रेज रो पाश्चात्य खाद्यपेय पोशाक नु आरंभ करी शिक्षा दीक्षा पद्धति आचार विचार मूल्यबोध तथा जीवन शैली पर्यंत उन्नति सामाजिकता भितरे आमे अनिवार्य भाविकरी सादरे जे आपणे नैछु ताके स्वीकार करबा लगी पड़बा। किंतु आमर ई वैषम्य द्वैत मानसिकता नहीं अनेक समय थी द्वंद्व पड़ू केतरा भल केनटा खराब जानी नहीं पारू आउ निजर स्वार्थ और सम्मान दृष्टि जेनटा अधिक लाभदायक ताके आमे ग्रहण करिनेसु। एक सर्वेक्षण करी देखा देइछे जे 80% लोक निजस्व विकासशील अर्थनीति समेत मानधाता भाषा संस्कृति बंधा जीवन शैली अपेक्षा विदेशी शैली विशेष करी विकसित पश्चिमी अमेरिकीय आउ यूरोपीय मुक्त वस्तुवादी जीवन शैली के निर्विचार रे आंतरिक भाव रे आमे आपणे नेबा के लालायित थिसु बोली कहि पारमा। एहा आमर धर्म संस्कृति दृष्टि आत्मघाती मानसिकतार परिचायक जार परिणाम थरे जे अस्तित्व लोपी साब्यस्त हो जाई पारे बोली एखन भी संदेह सृष्टि हेसी। ओडिशा क्षेत्र थी जेन समय थी विशेष मुगल और इंग्रेज आसिले सेतेबेले आमर गांगपुर राज्यटा थिला आंचलिक ओडिया भाषी रूप में भारतीय सभ्यतार संस्कृत धर्म संस्कृति और परंपरा रे पोषित एक संकुचित अंधकारछन्न अनुन्नत अशिक्षित दुर्गम अरण्यक पर्वत्याचल थिला। गमनागमन तथा जोगाजोग अभाव थी आमे माने थिलु गोटे अपेक्षाकृत विच्छिन्न आउ अज्ञानता दृष्टि भरी रही जानबार के मिलसी। आमे खाली सेई युद्धाखर निर्मम विदेशी जवन और फिरिंगी संपर्क कानन रे शुणिथिले किंतु प्रत्यक्ष आउ दर्शन करबार नु वंचित थिले बोली हम कहमा। अथच जेतेबेले संस्पर्श रे आसले पारस्परिक भावे विनिमय सकाशे सेमानक भाषा के तांकर भाषा के प्रथमे बुझबार के पड़ला पुणी आमको कहबार के पड़ीथिला। सही क्रम रे दुई भाषार शब्द मान मिशामिशी हेले आउ आमे आमर बोधशक्ति अनुसार सेमानकर विदेशी भाषार शब्द मान के आमे कान को कान जहा जेनता शुभला ठीक सेंता भाषा रे आमर भाषा के रूपांतरित कराके करी यथाशक्ति अनुकरण पूर्वक उच्चारण करी आमर भाषा सहित मिसई करी आमे कथा लागिथिलु बोली कहमा। धीरे धीरे अभ्यास जोगु एक मिश्रित भाषा कहबार आ बुझबार सहज हो जाइथिला। नीतिदिनिया जीवन थी आमे परस्पर नुआ शिखबार आ जानबार मिश्रित भाषा के कथबार्ता कलु आउ क्रमे अनर्गल कहबार पारंगम हो गेलु। प्रत्येक मनीष जेन सुरक्षित बचबार लगी नुआ किछि शिखबार जानबार जिज्ञासा आ प्रचेष्टार निरंतर धारा आज भी से धारा के अहरह गति रे चली आसुछे बोली कहमा। एवं भविष्यत रे मध्य ई प्रक्रियाटा मनीषर प्रजाति और पृथ्वी पृष्ठ रे बंचिथिबा पर्यंत चलीथिबो ई परिवर्तन एक पद्धति बोली आए बोली हमें मानि लेबार के पड़बा। एखन आसमा हमें गांगपुर भाषा के गांगपुरिया भाषा आउ टिके स्पष्ट व्यापक भाव रे कहले सुंदरगड़िया मनकर कथित भाषा एक बहु मिश्रित है किंतु सुनबार के बहुत मीठा है।
ଆଉ ଏଇଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ, ମାନକ ଓଡ଼ିଆ, ସାଦ୍ରି, ଝାରଖଣ୍ଡୀ, ବିହାରୀ, ଛତିଶଗଡ଼ି ଲରିଆ, ସମ୍ବଲପୁରୀ, ବଣିଆ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶର ଗୋଟେ ମିଶ୍ରିତ ଭାଷା ଏ ବୋଲିକିରି ଆମେ କହିପାରମା ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ି ଭାଷା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କଥିତ ଭାଷା ଥି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦମାନ ଅଛେ ଯେ ଯାହା ମାନକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଇ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦମାନକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକେ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ଆଉ ଭାଷାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରେ, ଉନ୍ନତି ଆଉ ସମ୍ମାନିତ ଆଉ ପ୍ରକ୍ଷେପକ୍ଷ ଯଦି ଆମେ କହେମା ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସହଯୋଗ କରିছে ଆମର ଭାଷାର ଉନ୍ନତ କରବାରେ, ସେଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଜିର ପାଠପଢ଼ା ଯୁକ୍ତି ଇଂଲିଶ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାକେ ଅଧିକାଂଶ ଶିକ୍ଷିତ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବୁଝି ଜାଣିକରି ପାରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେତେକ ଇଂଲିଶ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଶବ୍ଦ ନିହାତି ବେଢଙ୍ଗିଆ ସେଇ ମାନ୍ଧାତା ଯୁଗୀୟ ଶୈଳୀରେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଉଚ୍ଚାରିତ ଆଉ ଲିଖିତ ହେଇ ଯାଏ ବୋଲିକିରି ଆମେ କହିପାରମା। ତାର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ କାହାରି ଏଖେନ୍ ବି ଧ୍ୟାନ ଦିନ ବୋଲିକିରି ଆମେ କହେମା। ତ କିଞ୍ଚିତ ଉଦାହରଣ ଆମେ କହେମା ଯେନ୍ତା ଧରପକଡ଼କେ ଧରବଗଡ଼ କହେସୁଁ ଆଉ ଲେଖସୁଁ ମଧ୍ୟ, ସେନ୍ତା ଆମେ ଗିରଫତାରକେ କହେସୁଁ ଗିରଫଦାରୀ, ଅଫସୋସକେ ଅବଶୋଷ। ଇ ଗଲା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ। ଇଂଲିଶର ଫରେନରକେ ଆମେ ଫିରିଙ୍ଗି, କଲେକ୍ଟରକୁ କହେସୁଁ କିଲ୍ଟର, ବ୍ରିଟିଶକୁ ବିଲାତି, ଆମେରିକାନକେ ମାର୍କିନ ଉଚ୍ଚାରଣ ବୋଲିକିରି ଆମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ି ଭାଷାରେ କରୁଥିଲୁଁ। ସେନ୍ତା ଆମେ କହେମା ଯେ କାଇନ୍ ହାଉସକେ କାଞ୍ଜିଆ ହୁଦା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ିରେ କାଞ୍ଜିହତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିନା। ଆଉ ଏତେ କଥା ଛାଡ଼ୁ ଆମେ କଟକକେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରସୁଁ କଟକ, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖସୁଁ ତାକେ କୁଟକ, CUTTACକେ କୁଟକ ବୋଲିକିରି ଆମେ କହେମା। ସେହିଭଳି ବ୍ରହ୍ମପୁରକେ ଇଂଲିଶରେ କହେସୁଁ ବେରହାମପୁର, ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ବାଲାସୋରେ, ଆଳିକୁ ଆଉଲ, କେନ୍ଦୁଝରକେ କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କେ ସୁନ୍ଦରଗରହ ଲେଖୁଥିଲୁ ବୋଲିକିରି ଆମେ କହେମା। ଏନ୍ତା ବହୁ ଉଦାହରଣ ଅଛେ, କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆଉ କିଛି କହେମା ଯେନ୍ଟା ଆମେ କହୁଛୁଁ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଲୋକପାତ, ଯେନ୍ଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଆମର ଗାଙ୍ଗପୁରରେ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା। ତାର ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ପାଖାପାଖି କହିବାର୍ ଲାଗି ଗଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷାର ଆମେ ମିଶ୍ରଣ ଆଏ ବୋଲିକିରି କହେମା। ଯେନ୍ଟା ଆମେ କହୁଛୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷା ଯେନ୍ତା ଆମର ଭାଷାଟି ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ମିଲ୍ସି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ, ମାନକ ଓଡ଼ିଆ, ସାଦରୀ, ଝାରଖଣ୍ଡୀ, ବିହାରୀ, ଛତିଶଗଡ଼ି ଲରିଆ, ସମ୍ବଲପୁରୀ, ବଣିଆ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ମିଶ୍ରଣ ଆମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ି ଭାଷାଟି ମିଲ୍ସି ବୋଲିକିରି ଆମେ କହିପାରମା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓକେ ଆମେ ଦେଖମା ଯେ ଗାଙ୍ଗପୁର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଣାଇ ଭିତରେ ଯେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇତିହାସ ଯୋଡ଼ିକିରି ରହିଛେ ତାର ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରମା। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁକେ ଆନି ନି ପାରୁଥିଲୁ। ତ ଏଖେନ୍ ଟ୍ରାଏ କରମା ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଇ ମାଧ୍ୟମଥି ଦେଖମା। ତ ଏନ୍ତା ଆମର ପେଜରେ ଯୁଡ଼ିକିରି ଥାଉନ୍, ଆଉ ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାନବାର୍ ଲାଗି ସବୁବେଲେ ଆମର ପେଜ ସଙ୍ଗେ ଯୁଡ଼ିକିରି ଥାଉନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।